Good morning and good evening. How are you everybody? നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. காலை வணக்கம், மாலை வணக்கம். நீங்கள் அனைவரும் நலமாக இருக்கிறீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். ഈ മാസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. இந்த மாதத்தில் கடவுள் உங்கள் வாழ்வில் பல காரியங்களை தொடர்ந்து செய்து வருகிறார். He gives exceedingly abundantly. அவை ஏராளமாகவும் நிறைவான அளவிலும் கிடைக்கின்றன. ദൈവം ചോദിക്കുന്നതിലും ഉപരിയായി നമുക്ക് തരുന്ന ദൈവമാണ്. நாம் கேட்பதை விட அதிகமாக கடவுள் நமக்கு தருகிறார். നമുക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹനിധിയായ ഒരു പിതാവായിട്ടാണ് ദൈവമായിരിക്കുന്നത്. நமது மனித தேவைகளை நிறைவேற்றும் அன்பான தந்தையை போல கடவுள் இருக்கிறார். ജനറോസ് ഹെവൻലി ഫാദർ. பரலோகத்திலிருந்து ஒரு ஆசீர்வாதம் அல்லது ஒரு ദൈവം നമുക്ക് പിതാവായിട്ടുള്ളപ്പോൾ ஏனெனில் கடவுள் நமக்கு ஒரு தந்தையை போன்றவர். ആ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. அவர் நமக்காக பெரிய காரியங்களை செய்வார். നിങ്ങൾ യേശുവിനെ കടന്നു വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ இந்த இயேசுவை நீங்க முழுமையாக நம்ப தயாரா இருக்கும்போது ആ യേശു നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ചീറ്റ് ചെയ്യില്ല. அந்த இயேசு ஒரு நாளும் உங்களை கைவிட மாட்டார். യേശു നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ കാൽവറിയിൽ യാഗമായി. இயேசு கிறிஸ்து நம்ம ரட்சிக்க கல்வாரியில் பலியானார். അവന്റെ കാൽവറിയുടെ മരണം നമ്മുടെ ശാപത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ വിടുതലായി മാറി. அவர் கல்வாரி ரத்தத்தில் மரணம் நம்முடைய பாவங்களை மாற்றியது. ബൈബിളിൽ ആമേൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായി ചെയ്യുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം. பரிசுத்த வேதம் இப்படி சொல்கிறது, நாம் கேட்கிறதிலும் செய்கிறதிலும் அதிகமாக நமக்கு தேவன் தருகிறார். നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടി? உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்? നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്നതിലും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കും. நீங்கள் ஒரு மனிதனிடத்திற்கு கேட்பதற்கு பதிலாக தேவனிடத்தில் ആ கேளுங்கள். കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യും. கர்த்தர் உங்களுக்காக ஒரு அற்புதத்தை செய்வார். നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ചെറുതായിരിക്കാം, உங்களுடைய தேவைகள் വലുതായിരിക്കാം. பெரியதாக இருக்கலாம். ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് കുഴഞ്ഞു കാണും. ஒருவேளை நீங்கள் கேட்டு கேட்டு மனம் முறுத்திருக்கலாம். എന്റെ കർത്താവ് കേൾക്കുന്നില്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. என்னுடைய தேவன் கேட்கிறதில்லையோ என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയുമായി ഇന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. ஆனால் உங்களுடைய பிரார்த்தனையுடைய பதிலாக கர்த்தர் உங்களிடத்தில் வருகிறார். വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള നിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു മറുപടി തരാൻ പോകുന്നു. வருஷங்களாய் நீங்கள் காத்திருக்கிறதற்கான ஒரு முடிவை தேவன் உங்களுக்கு தரப்போகிறார். ലോകം മുഴുവനും വേദനയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. உலகம் முழுவதும் வேதனையில் போய்க்கொண்டிருக்கிறது. അനേകര് വെള്ളത്തിലും പ്രയാസത്തിലും ആമേൻ മണ്ണിടിച്ചിലും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அநேகர் வெள்ளத்திலும் சில விதமான கஷ்டத்திலும் നാം போய்க்கொண்டிருக்கிறார்கள். നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരല്ല. நமக்கு வேண்டி மட்டும் பிரார்த்தனை செய்கிறவர்கள் அல்ல. നശിക്കുന്ന കഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും கஷ்டப்பட்டு അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം. கஷ்டப்பட்டு போய்க்கிற நபர்களுக்காகவும் நாம் உதவி செய்ய வேண்டும். നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. நாம் எல்லோருக்கும் எல்லாம் உண்டாயிட்டும் நாம் இன்னும் செய்ய നമ്മുടെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ நமக்குள்ள எல்லா விஷயங்களிலும் നാം ചെയ്യുമ്പോൾ நாம் செய்யும் பொழுது ദൈവം നമ്മുടെ അവസ്ഥകളെ അതിരുകളെ വിശാലപ്പെടും. தேவன் நம்முடைய எல்லா விஷயங்களையும் விரிவாக்குவார். ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക, தேவனோடு கேளுங்கள். ഇപ്പോഴും നീ എന്ത് അപേക്ഷിച്ചാലും അവൻ നിനക്ക് നൽകി തരും. இப்பொழுது நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் அவர் உங்களுக்கு தருவார். യേശു ഒരു കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ ചെന്നു. இயேசு ஒரு கானா ஊரில் கல்யாண வீட்டிற்கு சென்றார். ആ വീട്ടിൽ വലിയൊരു പോരായ്മ. அந்த வீட்டில் ஒரு பெரிய குறை உண்டுபட்டது. എന്നാൽ യേശു അവരോട് പറയുകയാണ്, ஆனால் இயேசு அவரோடு சொல்கிறார், ഈ കൽപാത്രങ്ങളിലൊക്കെയും വെള്ളം இந்த നിറപ്പി கற்சாலைகள் முழுவதும் വെള്ളங்களை തണ്ണീർ അവന്റെ വാക്കനുസരിക്കൂ. அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு പലരും ആമേൻ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു. நிறைய பேர் பைபிள் படிக்கிறார்கள். ധാരാളം പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നു. நிறைய பேர் பிரசங்களை கேட்கிறார்கள். അനേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. நிறைய காரியங்களை செய்கிறார்கள். പലർക്കും ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുസരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ஆனால் பைபிளில் சொல்லப்பட்டதை அவர்கள் செய்கிறதில்லை. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ சிலருடைய ஜீவிதத்தில் ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതിയ വചനം இந்த അനുസരിക്കണം. பரிசுத்தாத்தும் எழுதிய வசனத்தை அனுசரிக்காமல் നമ്മുടെ യേശുവിന്റെ വരവ് വളരെ അടുത്ത്. நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து வருகிறது சமீபம். ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളും അത് വിളിച്ചറിയും. இந்த லோகத்தில் நடக்கிற ஒவ்வொரு சம்பவங்களும் அதை முன்னறிவிக்கிறது. നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ മങ്ങിപ്പോകരുത്. உங்களுடைய பிரத்யாசை மங்கி போகிறது. നിങ്ങൾ അവന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക. நீங்கள் அவருடைய வருகைக்கு வேண்டி காத்திருக்குங்கள். ആമേൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. நீங்கள் தயாராகுங்கள். ആമേൻ മറ്റുള്ളവരെ ഒരുക്കുക. மற்றவர்களை தயாராக்குங்கள். അതായിരിക്കണം കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. அதுதான் தேவன் நம்மளை கொடுத்து
ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ ഒരു അഡ്മിഷൻ ചോദിക്കുന്നു. இன்று நீங்கள் உங்களுடைய தலைமையோட ஒரு நீங்கள் child. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ലൈഫിന്റെ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ചോദിക്കുന്നു. உங்களுடைய ஃபேமிலியில் ஒரு விடுதலைக்காக நீர் கேட்கிறீர்கள். ആമേൻ. കർത്താവ് പറയുന്നു, ஆனால் தேவன் சொல்கிறார், ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉത്തരവുമായി உங்களுடைய பிரார்த்தனைக்கான பதிலுமாய் ഒരു ദൂതൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കും. ஒரு தூதன் உங்களிடத்தில் வந்து நிற்கிறார். ഓ, കർത്താവിന്റെ മഹിമ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടാൻ പോകും. ஒரு கர்த்தரின் மகிமை உங்க மேல் வெளிப்பட போகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ நான் പോകും. உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். ചോദിക്കുന്നതിലും கேட்கிறதிலும் നിனைക്കുന്നതിലും நினைக்கிறதிலும் അത്യന്തപരമായി ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യും. அதிகமாய் தேவன் நமக்கு செய்கிறார். You can think. നിങ്ങൾക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും, உங்களுக்கு அளவிட முடியாது, നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. உங்களை கணிக்க முடியாது. ആ നിലകളിൽ ദൈവം ചിലത് ചെയ്യാം. அந்த நிலைகளில் தெய்வம் சிலவற்றை செய்ய போகிறார். ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി நான் പ്രാർത്ഥിക്കാം. உங்களுக்கு வேண்டி ஜெபிக்க போகிறேன். For ഈ you. പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ இந்த തലവണക്കും. பிரார்த்தனையில் என்னோடு கூட நீங்கள் கண்களை மூடுங்கள். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യും. உங்கள் ஜீவிதத்தில் தெய்வம் ஒரு அற்புதத்தை செய்ய போகிறார். യേശുവേ, അങ്ങേക്ക് നന്ദി. இயேசுவே உமக்கு நன்றி. ഇന്ന് ഈ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ஆண்டவரே, இந்த வேளையில் ஜெபிக்கும் பொழுது ഒരു വലിയ ஒரு അത്ഭുതം பெரிய அற்புதம் അങ്ങ് ചെയ്യണമേ. அங்கே செய்ய வேண்டுமே. ഒരു വലിയ ஒரு അത്ഭുതം பெரிய அற்புதம் അങ്ങ് அங்கே ചെയ്യണമേ. செய்ய வேண்டுமே. അങ്ങയുടെ കരം உம்முடைய നീട്ടണമേ. கரம் நீட்ட வேண்டுமே. യേശുവേ, இயேசுவே, പോൽ അവൻ ദാഹത്തോടെ പല വിഷയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന മക്കളും ஆண்டவரே, தாகத்தோடு ஜெபிக்கிற நிறைய ஜெபங்கள் അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി കൊടുക്കണമേ. அவர்களுடைய பிரார்த்தனைக்கு ஜெபம் അവരുടെ തലമുറയ്ക്ക് ഭാവി ഒരുക്കണമേ. அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் വിവാഹം ഒരുക്കണമേ. கல்யாணத்தை நிச்சயிக்கணுமே. വീടുപണി മുടങ്ങി നിൽക്കുന്നത് തുടങ്ങ. வீட்டு வேலை பாதையில் நிற்பதை திருப்பி தொடர வேண்டுமே. ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പല കുടുംബങ്ങളും இந்த നഷ്ടപ്പെട്ടു. வெள்ளப்பெருக்கில் நிறைய குடும்பங்கள் நஷ்டப்பட்டு ചിലർക്ക് போனார்கள். പേരൻസ് நிறைய നഷ്ടപ്പെട്ടു. பேர் பெற்றோர்கள் இழந்து போனார்கள். കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. குழந்தைகள் பெற்றோர்களை இழந்து போனார்கள். എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അങ്ങ് ആശ്വസിപ്പിക്കും. எல்லா குழந்தைகளையும் രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. மீட்பு பணியில் ஈடுபடுவதற்கு ஆறுதல் അവരെ தாரும். പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. அவர்களை காப்பாற்றும். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் ഞങ്ങളുടെ ഭരണകൂടത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. எங்கள் அரசாங்கத்தை காப்பாற்றும். എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം. அனைவரையும் ஆசீர்வதிக்கும். എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കണം. அனைவரையும் சரியான காரியங்களை செய்ய உதவி பண்ணும் ஆண்டவரே. കർത്താവ് സഹായിക്കണം. தேவனே உதவி செய்யும். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தில். ആമേൻ. ஆமென். God bless you. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Love you. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.